আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার সকল দিনী ভাই বোনেরা, আমি বলে ভিউ ব্যবসা করার জন্য কথা বলি বলে। আর আমার কোনো ভিডিওতে লিখছে হ্যালো ভিউয়ার্স, মাই ভিউয়ার্স, হাই ভিউয়ার্স, এটা বলি না। আমি আমার বলছি আমার দিনী ভাই বোনেরা, সকল আদম সন্তান, এগুলাই বলি। মানে আমি যে কথা যে ভিডিও শুটে যে কথাগুলো বলি, ভিডিও শুরু করে এরকম পুরো বাংলাদেশে একজন দেখাবেন আমাকে, বাস। যদি আমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আমার রাসূলকে আল্লাহ পাঠাইছে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য। আমিও কথা বলতেছি, কাজ করে যাচ্ছি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য। গোপনে প্রকাশ করতে নাই এত বছর। ইউটিউব চ্যানেল, আমি তো ইউটিউব চ্যানেল বানাইছি 5 বছর আগে রে ভাই। আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি আমি, আল্লাহ এটা বিনিময় আমি তোমার কাছে আখিরাতে চাই। দুনিয়াতে আমার টাকা কামানোর দরকার নাই ইউটিউব বেশি। যদি তুমি সব দিতে পারো আমাকে, দিলে কি করবো? আমার একটা সদ্গাজারিয়া ফান্ড আছে, কজ্জা হাসানা ফান্ড তৈরি করতেছি আমি গত 5 বছর ধরে। ওই ফান্ডে দিয়ে দেবো আমি পুরো টাকা, আমার দরকার নেই। আমার পরিবারের মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, শুধু আমার না বাবা, আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উসুল আল্লাহ বর্তমানে একটা মোমেন মিনিমাম 20 জনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেছে আল্লাহ পাক। আমার একটা দোকানে উসুল নাই, দোকানে আরো 3 জন লোক আছে, সবগুলো 3টাই মুনাফিক, কিছু করার নাই। মজবুত পৃথিবীতে মুনাফিকে ভরে গেছে ভাই বর্তমানে। একটা মোমেন আজ থেকে 20 বছর আগে এত মুনাফিক ছিল না। একটা মোমেন একটা এই যে বর্তমান যুগে পৃথিবীতে 97% মুনাফিক, 97% মুনাফিক পৃথিবীতে। তো আজকে আমি দৌড়ায় দেখাবো, দৌড়ানোর উপকারিতা বলবো না। মিনিমাম 100 জন যদি আমাকে কমেন্ট করেন, আমার দিনী ভাই বোনের যদি 100 জন মিনিমাম 100 জন জানতে চান, তাহলে জানাবো, না হলে ডাক্তার বাড়িতে পাবেন আমার ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেল। ওখানে এখন দিই নাই সবগুলা, যেহেতু আমি ওমানে আছে, আরব দেশে আছে, যে দেশে নুন খাইয়ে দেশে গুণটা একটু গাইতে হবে। ওই জন্য 3টা ভিডিও বানাইছি আরবিদেরকে নিয়ে। আরবি পুরো ফুল আরবি কথা, আরবি ওখানে ডায়াবেটিস, উইরাস মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসা। যদি ডায়াবেটিস না হওয়ার জন্য কি করতে হবে, ডায়াবেটিস হয়ে গেলে কি করতে হবে, উইরাস মেডিসিন। প্রত্যেক চিকিৎসা সকল আমার আসলে যত সুন্নাত আছে, আর আমাদের মানে দুর্বল, এই জন্য মানতে পারতেছি না। সুন্নতের কথা বলতে গেলে অটোমেটিক আমার মুখে বের হয়। আমার আসলে প্রতিটা সুন্নতে রোগ প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, দুর্যোগ প্রস্তুতি নেয়, অর্থাৎ বিপদ আপদ না আসার জন্য। একটা সুন্নত দেখাবো, দৌড়ানো। আমার আসলে সুন্নত কিভাবে সুন্নত সহিহ হাদিসের মধ্যে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 2বার আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। প্রথমবার আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফার্স্ট হয়েছেন, দ্বিতীয়বার আমার রাসূল ফার্স্ট হয়েছেন। কারণ আছে এটার পিছনে। দ্বিতীয়বার আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভে আচ্ছা দৌড়ানোর নিয়ম দেখাবো। দৌড়ানোর জন্য যে জায়গাটা প্রয়োজন, ওটা মিনিমাম 1 কিলোমিটার লম্বা হতে হবে, নাহলে আমি দৌড়াতে পারবো না। ঘন্টা 20 কিলোমিটার আবার আমি দৌড়াতে পারি। এখন আমার সামনে স্যাম্পল দেখা দিচ্ছি আমি। ওই জায়গা এখানে নাই, এটা হবে কত? এটা 100 মিটার হবে না, লাগবে 1000 কিলোমিটার। এটা তো 100 মিটারও নাই। এটা আছে, এটা দূরত্ব আছে প্রায় 50-140 মিটারের মতো আছে এটা দূরত্ব। আমার লাগবে 100 মিটার। দৌড়ানোর পরিপূর্ণ উপযোগিতা পাবেন, পারফেক্ট। এটা হলো 10 কিলোমিটার বেগ। এটা हाँ भाई, कैसा है? अच्छा, ये डायबिटीज इलाज के लिए, जिन लोगों का डायबिटीज हो जाता है ना, हो गया, नहीं होने के लिए क्या करना है, वो उसके लिए वीडियो बना रहा है। अरबी है, अरबी में बनाया पहले, अरबी लोगों के लिए। अभी बंगाली के लिए बना रहा है। अरबी मालूम है तो ले सकता है, माँ बाप के लिए मुश्किल नहीं।
एक हिंदी में बनाना डेली डेली इधर आता है ना, हम तो डेली आता है। हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ। हिंदी की जरूरत नहीं, पहले बनाया था, अभी अरबी और बांग्ला चल रहा है। अरबी का खलास है, अरबी का पूरा इलाज उधर डाल दिया अरबी लोगों के लिए। दवाई भी बेचता है? हैं? दवाई सेल करता है? दवाई की जरूरत भी नहीं भाई, सिर्फ सुनना मानना पड़ेगा। ये पूरा इलाज सुनने में है, पूरा इलाज। आप मुसलमान हैं आप लोग? डायबिटीज का पूरा इलाज सुनना में है। से डायबिटीज अगर हो जाएगा तो हो नहीं है, डायबिटीज नहीं होने के लिए, ना होने के लिए पूरा इलाज सुनना में है, पूरा इलाज। इसीलिए हम दवाई क्यों बेचेगा, हम दवाई बेचने के लिए क्यों? हम ये वीडियो बनाता है, ये पैसा के लिए नहीं है, अल्लाह के पास उधर से उधर लेने के लिए। वो हमारा अल्लाह के साथ एग्रीमेंट है, शुरू 5 साल पहले से हम वीडियो बनाता है, 5 साल पहले से। लेकिन बीच में आदमी को बहुत आदमी मुझे तकलीफ दी है, इसीलिए बात नहीं किया। ये अभी ये प्लेस बहुत अच्छा है बात करने के लिए, इसीलिए हमारा दुकान है इधर भाई। यूट्यूब से पैसा कमाने की जरूरत है, यूट्यूब में पैसा कमा सकता है, हलाल भी है हराम भी है। जो लोग झूठ टाइटल देते हैं यूट्यूब पे, वो लोग हराम कमाता है। ज्यादा आदमी अभी दुनिया में ज्यादा 100 में से 97 आदमी यूट्यूब में पैसा कमाता है, फेस में हराम, पूरा हराम। जो टाइटल दे रहे हैं अंदर बहुत से बात भी नहीं है भाई, ऐसा टाइटल ये इसके साथ लाग गया मार, ऐसा टाइटल देता है, फोटो देता है ना, पूरा झूठ है ना, उसका इनकम हराम है पूरा भाई, पूरा हराम है। वो लोग पक्का मुनाफी, पक्का मुनाफी 100%। अभी ये यूट्यूब पे जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला का निशाना क्या है? झूठ बोलता है, मुनाफिक का निशाना क्या है? झूठ बोलता है, जबान देता है तो जबान करता है, उसके बाद अमानत रखता है, अमानत का खियानत करता है। ये 3 निशाना है ना, 3 निशाना से एक निशाना नहीं है, ऐसा आदमी दुनिया में बहुत कम दिया अभी। तो सीधा है, ये यूट्यूब पे डालता है? हाँ जाएगा ना, फेस में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा। नाम है यूट्यूब का, क्या नाम है? आ जाओ। यूट्यूब पे चैनल क्या नाम है? अब तो नाम है, ये पूरा यूनिक नाम है, मुझे भी याद नहीं रहता है। और क्योंकि अगर ये नाम डालेगा तो दूसरा नहीं है, पहले मेरा वाला आएगा, इसीलिए। यूट्यूब देखना 4 यूट्यूब है, पेज 1 है। ओके भाई।